চীনা বলবেন না, আমি ভারতীয়। চীনা বলতেই প্রতিবাদ অরুণাচলের খুদের। নিষ্পাপ মুখে একরত্তির এই বার্তায় মন ছুঁয়ে গিয়েছে নেটিজেনদের। हमको इंडिया बोलो, इंडिया हमको चाइनीज मत बोलो। তারা ভারতীয়, এ দেশেরই সন্তান, তবু মুখের গড়ন দেখে পথে ঘাটে, স্কুল কলেজ কিংবা কর্মক্ষেত্রে শুনতে হয় টোন টিটকিরি। তারই প্রতিবাদ করেছে 4 বছরের কার্গা টিঙ্কল। সারা দেশ এখন শুনছে অরুণাচলের ইটানগরের মেয়ে বলছে হাম ভি ইন্ডিয়া হ্যায়। ঝড় বইছে সমাজ মাধ্যমে। आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको ऐसे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हम ईटानगर में बैठते हैं, तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज। কিন্তু এভাবে কেন প্রতিবাদ করতে হলো 4 বছরের মেয়েকে? ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ের একটি ভিডিও আপলোড করেছিলেন কার্গার মা। সেই ভিডিওয়ে হিন্দিতে কথা বলছিল কার্গা। এক ব্যক্তি তা নিয়ে কটু মন্তব্য করেন। মেয়েকে সে কথা জানান তার মা। তখনই প্রতিবাদ ভিডিও করার সিদ্ধান্ত। वो जो कमेंट किया, अरे ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है, चाइनीज बच्चा को हिंदी बोलने आता है क्या, ऐसे बोला कमेंट में। तो हमने टिंकल को बताया कि यहाँ में आपको ये एक इंसान ने आपको चाइनीज से बोल रहे हैं, आपको चाइनीज से बोल रहे हैं, आप चाइनीज है क्या, इंडिया है क्या बोलते। ये बोला नहीं मामा, हम इंडियन है, हम इंडिया है, मेरा पापा भी इंडिया है, हम भी इंडिया है। हमको जल्दी से जल्द वीडियो बनाओ, हम इंडिया है, चाइनीज नहीं है, हमको चाइनीज मत बोलो बोल के वीडियो बनाया। तो हम वीडियो को पोस्ट किया, वहां से ही वायरल हो गया। দেশের প্রতি ভালোবাসা কম নয় খুদে টিঙ্কলের। সেনার পোশাকে সে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছে, সামাজিক মাধ্যমেও বার্তা দিয়েছে। এক রত্তি কার্গার এমন সহজ সরল প্রতিবাদ সমাজ মাধ্যমে ঝড় তুলেছে। हमको चाइनीज मत बोलो, हमको इंडिया बोलो। ভিডিওটি দেখা মাত্রই নেট দুনিয়ায় ভালোবাসার বন্যা বয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ কার্গার পাশে দাঁড়িয়েছেন, ভালোবাসা জানাচ্ছেন। কিন্তু কার্গার তীক্ষ্ণ জবাবের পিছনে লুকিয়ে থাকা লজ্জা আসলে কার? যে জন্মসূত্রে খাঁটি ভারতীয়, তাকেই কেন নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় বলে প্রমাণ দিতে হয়? এই ব্যর্থতা কার? हमको इंडिया बोलो, इंडिया हमको चाइनीज मत बोलो। নিউজ 18 বাংলা। बाय बाय।